जल्दी जॉइन हूँ सेठारे ए पीडीएफ मु अपलोड करदेवी सब पीडीएफ मु अपलोड करुच्ची 1 by 1 आपण एड हूँ शीघ्र है। देख राजनीतिक दल गोटे गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे गोटे राजनीतिक दलर मुख्य भूमिका रही है। राजनीतिक दल बिना गणतंत्र सफल हो पार ना। एठारे मध्य लेखाई देख गणतंत्र हूँ लोक मानकर शासन ए सन्देह ना। यही गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे राजनीतिक दल मान एक मुख्य भूमिका ग्रहण करते। एमानक बिना प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आदे कार्य कर पारिबो नाही है। इट कांट वर्क विदाउट प्रतिनिधिमूलक शासन है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यही दलीय व्यवस्था इंग्लैंड देशर गणतांत्रिक व्यवस्थार आरंभ प्रचलित होता। यही दलीय व्यवस्था कौठू आसी ना इंग्लैंड रु आसी। इंग्लैंड रे प्रथमे आम भारतर दलीय व्यवस्था माने इंग्लैंड रे प्रथमे दल सृष्टि होता। दलीय व्यवस्था सृष्टि होता इंग्लैंड रो सांगे सांगे भारत रे मध्य उद्धृत होता है। यहाँ जानी दरकार है। तापर देख यही दलीय व्यवस्था वर्तमान गणतांत्रिक जुगरे अनेक देश में कार्यकारी होची। सेथिपाई कहुए दल ना तो गणतंत्र ना। आम यहाँ जाचु यहाँ हूँ इंट्रोडक्शन है। तापर राजनीतिक दलर अर्थ कौन? साधारण अर्थ में राजनीतिक दल कहवाक गले समाजर हित विषय एक प्रकार मत पोषण करुवा लोक मैंने एक संघ गठन कर राजनीतिक हिसाब से निजर उद्देश्य हासिल करने को बुझाए। केते गुड़िए लोक गोटे दल तैयारी करती से दल रे निज गोटे उद्देश्य रखिकी आम समाज को गोटे लक्ष्य रखिकी से माने कार्य करथांती कि समाजर उन्नति किपरि हेबो गोटे दल गोटे पार्टीर उन्नति किपरि हेबो एमाने एक लक्ष्य रखिकी से ऊपर कार्य करथांती ताकू आम राजनीतिक दल कहू। बहुत सिंपल पिला माने है। समाजर हित पाई एक प्रकार मत पोषण करुवा लोक मैंने गोटे संघ गठन करथांती निज गोटे लक्ष्य रखिकी उद्देश्य रखिबी ताकू कहुए राजनीतिक दल है। एमाने कौन कौन करथांती समाजर सामाजिक अर्थनैतिक एवं सांस्कृतिक समस्या गुड़िकर उत्पत्ति किपरि होउची एवं तार समाधान मार्ग संबंध रे एकमत करथांती लोक मानकू देखै थांती कि समाज रे कौन कौन असुविधा माने सृष्टि होउची अर्थनैतिक क्षेत्र रे सामाजिक क्षेत्र रे सांस्कृतिक क्षेत्र रे जो जो समस्या माने अछि तार समाधान किपरि हो से माने एही लक्ष्य रखिकी कार्य करथांती। तो राजनीतिक दल ताकू कहा जाए। तो राजनीतिक दल काहू कहा जाए जो एग्जाम रे आसे तो यह लिखिबे है। तापर हूँ राजनीतिक दलर संज्ञा किए कौन कहते राजनीतिक दल को देख प्रथमे डबी मुंड्रो मतरे कौन राजनीतिक दल बिना कौन स्थान में मुक्त सरकार गठन करने संभव नुहे। डबी मुंड्रो कहते जे विदाउट ए पार्टी इन इंडिया आमे गोटे सरकार गठन करि परिबा नाही। वी कैनॉट क्रिएट ए गवर्नमेंट विदाउट ए पॉलिटिकल पार्टी है। आमे देश रे गोटे सरकार गठन करि परिबा नाही जेतेबेले पर्यंत आम पाखे गोटे राजनीतिक दल नाही है। यही दल गुड़िक जनसाधारण और सरकार मध्य जोगसूत्र रक्षा करथांती है। एटा गोटे मत संज्ञा है। संज्ञा पचारे दुईटी संज्ञा लेख बोली कहे एग्जाम रे गोटे संज्ञा लेख बोली कहे है। भलरे देखी दिंतु यहाँ है। डबी मुंड्रो जानिले तापर हूँ एडमंड बर्क मतरे कौन जितेबले दलीय व्यक्ति से चिंता तथा नीति द्वारा जातीय स्वार्थर अभिवृद्धि साधन पाई एकाठी होती आम ताकू एक राजनीतिक दल कहू। जितेबले दलीय व्यक्ति कौन करती से चिंता नीति द्वारा जातीय स्वार्थर अभिवृद्धि साधन पाई एकाठी होती जातीय स्वार्थर अभिवृद्धि पाई से लक्ष्य रखिकी एकाठी होइकी से कार्य करथांती ताकू राजनीतिक दल आमे कहिथां बोली किए कहते एडमंड बर्क कहते है। तारपरे मार्क आइभर मतरे कौन ना एक संगठन निजर नीति तथा आदर्श को संविधानिक उपाय रे राष्ट्रनीति सह सामिल करने उद्यम कले ताकू राजनीतिक दल कहुए। ये तीनोटी पॉइंट आप ध्यान दिंतु एग्जाम रे लिखिए है। ये तीनोटी देखूँ यहाँ मुझे टेलीग्राम रे शेयर करदेवी जोड़ी हूँ डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे है शीघ्र। तापर देखा राजनीतिक दलर लक्षण माने कौन राजनीतिक दलर लक्षण माने राजनीतिक दल रे कौन अच्छी आम कौन देखा सेठारे तो तार लक्षण कौन आमर जब लक्षण अच्छे आम पाखे दुईटी हाथ अच्छी दुईटी गोड़ अच्छी गोटे पार्टी अच्छी दुईटी आँखि अच्छी सेपरी है। लक्षण माने कौन सेमती राजनीतिक दल रे कौन कौन लक्षण अच्छी ना गोटे नीति आदर्श अच्छी गोटे नीति पॉलिसी अच्छी तार निजर गोटे नीति आदर्श अच्छी कार्यक्रम अच्छी यह दलर सभ्य मानक श्रृंखलित करए। यहाँ हूँ तार गोटे गोटे लक्षण कि से लक्षण द्वारा आम जापर जे
ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଲା। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସମଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଂଗଠନ, ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଜାଣିଛୁ ଆମେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ଦିଗରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ, ଦେଶକୁ କ'ଣ ଦରକାର ସେ ହିସାବରେ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସମାଜରେ ହେଲା। ଦଳ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ କର୍ମୀମାନେ କେବଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରୁଥିବ ନା, ଦଳ ଅଛି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କରେ ଦେଖ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିଦେଇଛି। ଏମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବାର ଅଛି ଟିକେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବାର ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଏକ୍ଜାମିନର୍ ଭଲ ମାର୍କ ଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ବେସିକାଲି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀରେ କି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳାଏ, ସମାଜର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରେ ହେଲା, ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭଲରେ କରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ପାର୍ଟିକୁ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମତରେ ଦଳ ହେଉଛି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଉପରେ ଏକମତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଚେଷ୍ଟାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଗଠନର ଉପାଦାନ। ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଦେଖିବା, ତାପରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉପାଦାନ ଦେଖିବା। ଉପାଦାନରେ କ'ଣ ଅଛି କି ଦଳୀୟ ଲୋକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବେ, ଦଳର ସଭ୍ୟମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେଉଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ କି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ୱାର୍କସ୍ ଅଫ୍ ଏ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବି ଦେଖିବା, ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦଳୀୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ଶୀଘ୍ର କହିଦେଉଛି ଦେଖ, ଟାଇମ୍ ନେବିନି ମୁଁ। ଦଳୀୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ଗୋଟେ ଦଳର ଗୋଟେ ପଲିସି, ଗୋଟେ ନୀତି, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିକି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତିଆରି କରେ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତିଆରି କରି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଗରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦଳୀୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ହେଲା। କ୍ଷମତା ଆହରଣ, ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରାଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାକୁ କିପରି କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ କିପରି କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ରୁରାଲ ୱାର୍କର ଏବଂ ଅର୍ବାନ୍ ୱାର୍କର ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ସବେ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ, ଯେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ପ୍ରଚାର ପତ୍ର, ସଭା ସମିତି, ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଜନମତ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଆମେ ନେଇଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିବା ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ସାମୂହିକ ହିତ ସାଧନା, କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଥାନ୍ତି ନା ଏଥିରେ, ତ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି, ନା କି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନା, କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ସେଥିରେ ସମାଲୋଚନା ଥାଏ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଥାଏ ସେ କ'ଣ ଥାଏ, ସେ ଶାସକ ଦଳ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଥାଏ ସେ ଶାସକ ଦଳ, ଆଉ ଯିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ପାଇଥାଏ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତ ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନା ଏଥିରେ ଥାଏ, ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସବୁକିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଶାସକ ଦଳର ସବୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସେ ବାହାରକୁ ପଦାକୁ ଆଣିବ ତେବେ ଶାସକ ଦଳ ଭଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ଖରାପ କାମ କରିଛି ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାକୁ ଯଦି ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରେ ତ ସେ ଭଲ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ
नेतृत्व सृष्टि करता है गोटे व्यक्ति उपरे बहुत नेतृत्व थाए जदि गाँव में गोटे जदि सरपंच भी होची तो ता मध्य बहुत नेतृत्व थाए कि गाँव किपरि डेवलपमेंट हेबो गाँव वर्क किपरि करा जिवो गाँव में कौन कौन पॉलिसी बाहर करने को हेबो ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर किपरि मैनेज करा जिवो एमिति बहुत लोड पड़े एवं लोड पड़े तांको उपरे एवं नेतृत्व सृष्टि होते तांको नेतृत्वर वृद्धि होते तो ताहा कहूची गोटे राजनीतिक दल तार नेतृत्व को मध्य वृद्धि करते यहाँ तार कार्य है लोक मान मध्य नेतृत्व वृद्धि करवा कि गोटे कार्य करने से सक्षम से नेतृत्व को वृद्धि करवा होची दलीय व्यवस्था बा राजनीति दलकर गोटे कार्य ताहा एठारे कुहाଯାଇଛି है तापर उपसंहार आपण लिखिबार अच्छी विरोधी दलर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं गोटे राजनीतिक दल बिना गणतंत्र केबे चली पारिबो नाही एपरि गोटे कनक्लूजन लिखिबार अच्छी उपसंहार तापर लॉन्ग क्वेश्चन शेष करिबार अच्छी है नेक्स्ट वीडियो में देखिबा बहुदलीय व्यवस्था है।